going to start a community fitness program to promote a healthy lifestyle among residents. Saya akan memulai program kebugaran komunitas untuk mempromosikan gaya hidup sehat di antara warga. I'm going to start a community fitness program to promote a healthy lifestyle among residents. Saya akan memulai program kebugaran komunitas untuk mempromosikan gaya hidup sehat di antara warga. They're going to organize a fundraising gala to support a local charity organization. Mereka akan mengadakan gala amal untuk mendukung organisasi amal lokal. They're going to organize a fundraising gala to support a local charity organization. Mereka akan mengadakan gala amal untuk mendukung organisasi amal lokal. She's going to learn how to create digital illustrations for art and design projects. Dia akan belajar membuat ilustrasi digital untuk proyek seni dan desain. She's going to learn how to create digital illustrations for art and design projects. Dia akan belajar membuat ilustrasi digital untuk proyek seni dan desain. He's going to join a conservation expedition to protect endangered wildlife in the rainforest. Dia akan bergabung dengan ekspedisi pelestarian untuk melindungi satwa liar yang terancam punah di hutan hujan. He's going to join a conservation expedition to protect endangered wildlife in the rainforest. Dia akan bergabung dengan ekspedisi pelestarian untuk melindungi satwa liar yang terancam punah di hutan hujan. We're going to host a neighborhood BBQ to bring everyone together for a fun gathering. Kami akan mengadakan BBQ lingkungan untuk mengumpulkan semua orang dalam acara santai. We're going to host a neighborhood BBQ to bring everyone together for a fun gathering. Kami akan mengadakan BBQ lingkungan untuk mengumpulkan semua orang dalam acara santai. I'm going to enroll in a creative writing workshop to enhance my storytelling skills. Saya akan mendaftar di Lokakarya Menulis Kreatif untuk meningkatkan keterampilan bercerita saya. I'm going to enroll in a creative writing workshop to enhance my storytelling skills. Saya akan mendaftar di Lokakarya Menulis Kreatif untuk meningkatkan keterampilan bercerita saya. They're going to start a community theater group to showcase local talent and performances. Mereka akan memulai kelompok teater komunitas untuk memamerkan bakat lokal dalam pertunjukan. They're going to start a community theater group to showcase local talent and performances. Mereka akan memulai kelompok teater komunitas untuk memamerkan bakat lokal dalam pertunjukan. She's going to learn how to make homemade, natural beauty products for personal care. Dia akan belajar cara membuat produk kecantikan alami untuk perawatan pribadi. She's going to learn how to make homemade, natural beauty products for personal care. Dia akan belajar cara membuat produk kecantikan alami untuk perawatan pribadi.
He's going to organize a charity auction to raise funds for a disaster relief organization. Dia akan mengadakan lelang amal untuk mengumpulkan dana bagi organisasi bantuan bencana. He's going to organize a charity auction to raise funds for a disaster relief organization. Dia akan mengadakan lelang amal untuk mengumpulkan dana bagi organisasi bantuan bencana. We're going to participate in a beach cleanup to protect marine ecosystems and wildlife. Kami akan berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan pantai untuk melindungi ekosistem laut dan satwa liar. We're going to participate in a beach cleanup to protect marine ecosystems and wildlife. Kami akan berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan pantai untuk melindungi ekosistem laut dan satwa liar. I'm going to start a community tutoring program to help local students with their studies. Saya akan memulai program bimbingan belajar komunitas untuk membantu siswa-siswa lokal dengan studi mereka. I'm going to start a community tutoring program to help local students with their studies. Saya akan memulai program bimbingan belajar komunitas untuk membantu siswa-siswa lokal dengan studi mereka. They're going to organize a charity fashion show to raise funds for a children's hospital. Mereka akan mengadakan pertunjukan busana amal untuk mengumpulkan dana bagi rumah sakit anak-anak. They're going to organize a charity fashion show to raise funds for a children's hospital. Mereka akan mengadakan pertunjukan busana amal untuk mengumpulkan dana bagi rumah sakit anak-anak. She's going to learn how to do woodworking to create handmade furniture pieces. Dia akan belajar cara kerja kayu untuk membuat furnitur buatan tangan. She's going to learn how to do woodworking to create handmade furniture pieces. Dia akan belajar cara kerja kayu untuk membuat furnitur buatan tangan. He's going to join a community choir to share his love for singing with others. Dia akan bergabung dengan paduan suara komunitas untuk membagikan cintanya pada bernyanyi dengan orang lain. He's going to join a community choir to share his love for singing with others. Dia akan bergabung dengan paduan suara komunitas untuk membagikan cintanya pada bernyanyi dengan orang lain. We're going to host a cultural exchange fair to celebrate the diversity in our community. Kami akan mengadakan pameran pertukaran budaya untuk merayakan keberagaman di komunitas kami. We're going to host a cultural exchange fair to celebrate the diversity in our community. Kami akan mengadakan pameran pertukaran budaya untuk merayakan keberagaman di komunitas kami. I'm going to enroll in a photography course to refine my skills in capturing moments. Saya akan mendaftar di kursus fotografi untuk menyempurnakan keterampilan dalam menangkap momen. I'm going to enroll in a photography course to refine my skills in capturing moments.
Saya akan mendaftar di kursus fotografi untuk menyempurnakan keterampilan dalam menangkap momen. They're going to start a community book exchange to promote reading habits. Mereka akan memulai pertukaran buku komunitas untuk mempromosikan kebiasaan membaca. They're going to start a community book exchange to promote reading habits. Mereka akan memulai pertukaran buku komunitas untuk mempromosikan kebiasaan membaca. She's going to learn how to make homemade, natural skincare products for personal use. Dia akan belajar cara membuat produk perawatan kulit alami untuk penggunaan pribadi. She's going to learn how to make homemade, natural skincare products for personal use. Dia akan belajar cara membuat produk perawatan kulit alami untuk penggunaan pribadi. He's going to organize a charity bike ride to raise funds for a local shelter for the homeless. Dia akan mengadakan acara bersepeda amal untuk mengumpulkan dana bagi tempat perlindungan untuk tunawisma lokal. He's going to organize a charity bike ride to raise funds for a local shelter for the homeless. Dia akan mengadakan acara bersepeda amal untuk mengumpulkan dana bagi tempat perlindungan untuk tunawisma lokal. We're going to participate in a tree planting event to contribute to environmental conservation. Kami akan berpartisipasi dalam acara penanaman pohon untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. We're going to participate in a tree planting event to contribute to environmental conservation. Kami akan berpartisipasi dalam acara penanaman pohon untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. I'm going to start a neighborhood watch program to improve safety in our area. Saya akan memulai program jaga lingkungan untuk meningkatkan keamanan di daerah kami. I'm going to start a neighborhood watch program to improve safety in our area. Saya akan memulai program jaga lingkungan untuk meningkatkan keamanan di daerah kami. They're going to organize a charity auction to raise funds for a homeless shelter. Mereka akan mengadakan lelang amal untuk mengumpulkan dana bagi tempat perlindungan untuk tunawisma. They're going to organize a charity auction to raise funds for a homeless shelter. Mereka akan mengadakan lelang amal untuk mengumpulkan dana bagi tempat perlindungan untuk tunawisma. She's going to learn how to do calligraphy to create beautiful handwritten art. Dia akan belajar cara membuat kaligrafi untuk menciptakan seni tulisan tangan yang indah. She's going to learn how to do calligraphy to create beautiful handwritten art. Dia akan belajar cara membuat kaligrafi untuk menciptakan seni tulisan tangan yang indah. He's going to join a local hiking club to explore the natural beauty of our region. Dia akan bergabung dengan klub pendaki lokal untuk mengeksplorasi keindahan alam di wilayah kita.
He's going to join a local hiking club to explore the natural beauty of our region. Dia akan bergabung dengan klub pendaki lokal untuk mengeksplorasi keindahan alam di wilayah kita. We're going to host a neighborhood picnic to bring families together for a day of fun. Kami akan mengadakan piknik lingkungan untuk mengumpulkan keluarga-keluarga dalam sehari yang menyenangkan. We're going to host a neighborhood picnic to bring families together for a day of fun. Kami akan mengadakan piknik lingkungan untuk mengumpulkan keluarga-keluarga dalam sehari yang menyenangkan.